bakir nyemprotnya dengan oleh mineral. Hampir oleh beras ada manis-manisnya. Oh. Banyu sing benda kerepek ya. Gitu kuning Alfamar. Oh, iya jimate kok. Iku oleh-oleh sing benda kerep. Kawan mana rapine digawa rucak. Ini ki. Pada mana ki ngumpul ki. Ngumpul. Pelem anak. Oh. Kates anak, wituri anak. Buat penumpang kembang turi. Kakek woy kah. Kayak kacang. Buat kembang pun tuh sing dhuwur-dhuwur ya ada. Tadi kayak us diariti. Kayak mau pari dhuwur.